we're putting in $20. Our bet is 5 cents. Ready? Ready? Come on, body. Body, body, body. Body. Di ba winner na? Oh. Oh. Ala. Hindi man yung mga hatag. Uy, kani. Isa pa. Isa pa. Five. Yay! Bueno! Unos. I'm sorry. Yeah, ready? 5 cents na ba? Come on! Ay, Ay. Two more, two more. Ay, hindi ko na matag. Uy. Ako may kuan, B? Food cup? Huwag ka na. Tura, tura, tura. Pack, $100. Ilan man na? Wala. Ala, raining coins! Yay! 5 cents pa yan natin. 5 cents na. 5 cents. Wala pa kung $20 na 40 ang daog. Aw, kuha na daog. Hello, mga sugalers! Ganun po yung kami ha. Apay kami ang guardia mi. Wow! Wow. Wow! Times 5. Yeah! Okay, 5 cents na lang. Oh. La. Dali ra mo hatag og mga kuan mga yun ani. Awari sa to, wa pa man siya naman. Lapag ani oh. Dayo na nimo. Yeah, $60. Yeah. Rebound. Rebound. Katawa gud siya oh. Ala katawa pa jud oh. Patay. Surti si Maya. Surti to ni Maya. 3. Another 3. Oh, napay 3. Sa sige na. Woo! Mini. Ala, uy. Hala, 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 hala. Ayay. Hala, hala. Come on, come on, come on, come on, come on. Ayay. Two more. Na. Two more. Gabi at tulo ka wa kon. Wala na? Wala.